ଘରର ଝରକା ପାଖରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ପାଖ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ। ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାସ୍କେଟବଲ ଖେଳିବାରେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଗାଲରେ କଳା କଳା ଦାଢ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ମୁହଁରେ ଚଷମା। ଆଖି କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଡେରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝରକା ପାଖରୁ ହଟି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବହି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ କଥା। ସ୍ମୃତିରେଖା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଟି ଉପରେ। କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରି ପୁଣି ରଖିଦେଲେ। ମନରେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବୋଧେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନାହାନ୍ତି, ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଥାକୁ ଆମେ ନଜର କରିଥାଉ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସବୁ ମେକଅପ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ସଜାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ଆଣି ତା ପାଖରେ ଥୋଇଲେ। ସବୁ ମେକଅପ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ପଣ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। ତାର ରୂପସଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିବା ରୂପସାଜକ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ସମରେଶ ପାଲ। ଘର କୋଲକାତାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସମରେଶ ପାଲ ଆଜକୁ 44 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ବାପା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସମରେଶ ପାଲ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମିଠା। ତୁଳିର ଯାଦୁଘରରେ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ରୂପସାଜକ। ମୁଁ ସମରେଶ ପାଲ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘତ 44 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଡିରେକ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସହିତ କାମ କରିକି ଆସୁଛି। एक्चुअल कौन हो मोर बाबा बेंगल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट मेकअप मैन थे। पाखे काम करी फास्ट ओडिया फिल्म इंडस्ट्री मु आसती। हाँ मो से बापा संगे असिस्टेंट काम करूँ। असिस्टेंट काम करू करू मेकअप शिखिकी ओडिया फिल्म इंडस्ट्री बंद करूँ। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री मु काम करने को आरंभ करी। हाँ डर तो प्रचंड डर थिला एवं बापांकर आशीर्वाद नहीं कि बापा तो पार्केट न बापा कलकटा थे। मो आशीर्वाद नहीं कि काम स्टार्ट करी। प्रथम मोर इंडिपेंडेंट पिक्चर होचे इंडिपेंडेंट पिक्चर होची आपनकर शिशिर मिश्र डायरेक्शन समय बड़ बलवान और भगवान ए जगन्नाथर आशीर्वादे मु आज पर्यंत सब जय करी आगे आगे बढ़ी। हाथरे जेतेबेले तुली और मेकअप सामग्री आसे सेठी खलनायक, नायक, नायिका कि जेकोसी चरित्र रे अभिनय करथिबा मनीषंकर रूप बदली जाए। असुंदरी भी सुंदरी होई परदा आगरे अभिनय करे। केते काहाको नुआ रूपरे सजेई सामना को आनिछंती से। आज बयसर अपराह्न शिष्य भावरे अनेक मेकअप मैन तैयारी करछंती समरेश पाल। ओडिया सिनेमा जगत रे जेतेबेले प्रवेश करथिले मात्र केईटा टंका पारिश्रमिक भावे मिलुथिला तांको। हेले ए समाज को तांकर अवदान हिसाब रे अनेक शिष्य दैछंती से। केते केते पुरस्कार मध्य पाइछंती निज कर्म पाई। पारिश्रमिक होची आमे दादा जेतेबेले फास्ट मु आस्त्री आपनकर गोविंद तेज डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर कृष्ण सदम जेतेबेले निजे स्वाधीन भाव रे काम करले स्वाधीन भावे आमे जेतेबेले काम करले आपनकर सेतेबेले पिक्चर सेतेबेले आपन पिक्चर कांट्रैक्ट हिसाब थिला। अते सेटा आपनकर मु आपनकर 7000 टाका गोटे पिक्चर पाइथिली फास्ट। सेटा होचे आपनकर 81। हाँ भलो पाइथिली। जने हेयर ड्रेसर से होचे मो स्त्री हिसाब ताके बहन करी। सी हे पार्वती शुक्ला बोले बॉम्बे नहीं आसते
ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ବାହା ହେଇକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଆମେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ। এই 22 জুলাই সে হঠাৎ হার্ট আটাকে মারা গলানি। এই আমি আমাদের লাইফ বহুত খুশিরে ଥିଲା। সে বি আপনকর ওড়িয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিরে 15-20টা পিকচারে হেয়ার ড্রেসার কাম করেছি। যৌବନରେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ବି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଇଥିବା ଅବଦାନ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা, আশীর্বাদ, সহানুভূতি কমাইছি এবং ওড়িশা সরকারের মু 5টা স্টেট অ্যাওয়ার্ড পাইছি। মেনলি হচ্ছে অ্যাওয়ার্ডটা মেলে কাম যে মানে জজ হিসেবে বসছেন পিকচার দেখুছেন, জজমেন্ট দেউছেন, সেমানে তো মতে দেখুনাহান্তি কেবে না। সে পর্দায় সেমানে বসিকি হলের ভিতর মোর কামকু দেখুছি। এটা সহজ পাঠ নয়, বিরাট সাধনা। গোটে গোটে আপনার মেকআপ আসি যায়, সেটা আমি বি দেখিনু কিন্তু নিজকে দেখিবাকু পড়ে। দেখিকি বাহারে এই দুনিয়ায় দেখিকি নিজকে দেখিকি তারপরে পুট আপ করিবাকু পড়ে। এ বিরাট এক গোটে সাধনা, এটা সহজ পাঠ নয়। ଏକଲାପଣ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ହେଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ରୂପସଜ୍ଜାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।